नाज़रीन, अमेरिका ने एक बार फिर लाशों के अंबार लगा दिए हैं। अमेरिका बदले की आग में इतना अंधा हो चुका है कि अब वो मासूमों की जान लेने पर उतर आया है। अमेरिका इस खित्ते से निकल रहा है, लेकिन निकलते वक्त वो इस खित्ते को एक ऐसी आग में झोंकना चाहता है जो कभी ख़त्म ना हो। अमेरिकियों ने लाखों अफगानियों की कब्रें खोद दी, लेकिन अब जाते हुए भी वो माफ़ी नहीं दे रहा और कई मासूमों की जान ले रहा है। इस वक्त अमेरिका की जानिब से एक इंतहाई एक हैवानी सिफ्त काम देखने को मिला है। रॉकेट अटैक किया गया है रिहायशी आबादी पर, बदले की आग में किया गया और कहा गया कि हमने जो है वो दहशतगर्दों को निशाना बनाया, लेकिन नाज़रीन हकीकत कुछ और है और हकीकत इस कदर दर्दनाक और खौफनाक है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस वक्त आलमी मीडिया पर यह खबर जो है वो पूरी तरह से छाई हुई है। पूरा जो मीडिया है वो इसको रिपोर्ट कर रहा है कि किस तरह से अमेरिकियों ने दोबारा से अटैक किया है। तालिबान ने वार्निंग दी थी अमेरिकियों को कि हमारी सरजमीन पर कोई अटैक नहीं किया जाएगा, मजम्मत की थी, लेकिन अमेरिकी अपनी फिरौनियत में हद से आगे बढ़ गए हैं और वो यहाँ से निकलते हुए भी बाज नहीं आ रहे। इस वक्त क्या हुआ है ये सारी जो हकीकत है आपके सामने रखूंगा। इसके साथ साथ नाजरीन एक बड़ी ही अहम खबर और गर्दिश कर रही है और वो मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा जो कि तालिबान के सरबराह हैं, उनकी मौत के हवाले से है। हमारे बहुत सारे यूट्यूबर इसको मुख्तलिफ रंग देकर जो है वो रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसकी क्या हकीकत है वो भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले आपको जो हुआ है इस वक्त अफगानिस्तान में वो आपको बताता हूँ। अभी कुछ देर पहले जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इससे कुछ देर पहले जो है वो रॉकेट अटैक किया गया है अमेरिका की जानिब से। काबुल एयरपोर्ट है, उसके साथ एक आबादी है कुछ फासले पर, वहाँ पर यह अटैक हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब खुदकुश हमला हुआ था अमेरिका के ये एयरपोर्ट पर, काबुल के एयरपोर्ट पर, तो अमेरिका ने कहा था कि मैं बदला लूँगा और बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जाऊँगा। कोई भी जगह जो मैं चूज़ करूँगा, कोई भी लम्हा और कोई भी वक्त जो मैं चूज़ करूँगा, उसके मुताबिक जो है मैं अटैक करूँगा। और अब उसी के पेश नज़र जो है वो अटैक किया गया है और अमेरिकी ये कह रहे हैं कि हमने अटैक किया है, एक कार को निशाना बनाया है और उस कार में कुछ दहशतगर्द सवार थे और ये दहशतगर्द दरअसल खुदकुश हमला आवर थे दाइश खुरासान के, और ये वो दहशतगर्द थे जो दोबारा से काबुल एयरपोर्ट की जानिब जा रहे थे और वहाँ पर ये धमाका करने की प्लानिंग रखते थे। अब ये तो अमरीकियों का वर्जन है जो अमरीकियों ने बताया, लेकिन नाज़रीन हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है और हकीकत इससे बहुत भयानक है। हुआ कुछ इस तरह कि इन्होंने उस आबादी पर निशाना बनाया, किसी कार को अटैक नहीं किया गया, किसी दहशतगर्द को अटैक नहीं किया गया, बल्कि वो जो रिहायशी आबादी है जहाँ पर गरीब वो रहते हैं, अफगानी रहते हैं, वहाँ पर अटैक किया गया। रॉकेट डायरेक्टली वहाँ पर जाके हिट किया उसने और एक ही ख़ानदान के दो अफराद हलाक हुए और एक बच्चा जो है वो भी उसमें शहीद हुआ है। इसके अलावा 3 लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। अब नाज़रीन इससे बदतर जो है वो और इससे भयानक और इससे बेहिस और क्या मिसाल हो सकती है कि आप खुद को दुनिया की मोस्ट सिविलाइज्ड नेशन कहते हैं, आप इंसानी हुकूक के अलमदार हैं। आज तालिबान की जब हुकूमत आई है तो पूरी दुनिया में ये वावेला है कि जी ये इंसानी हुकूक की उसकी नहीं पासदारी नहीं करते। तो मुझे आप बता दें, आप कौन से इंसानी हुकूक की पासदारी कर रहे हैं? कौन है जो अमेरिका से हिसाब लेगा? यहाँ पर 56 इस्लामी ममालिक हैं, लेकिन किसी में इतनी ज़रूरत नहीं है कि अमेरिका की तरफ उंगली उठा सके। आज फिर जो है वो अफगानी मासूम बच्चे वहाँ पर मर रहे हैं। इन्होंने लाखों अफगानियों की कब्रें खोदी हैं। पिछले 20 सालों में क्या जुल्म नहीं ढाए इन्होंने अफगानिस्तान में, कितने अफगानी इन्होंने नहीं मारे कि दरहम भरम कर दिया, अफगानिस्तान को मिलिया मेट करके रख दिया है। लेकिन जाते हुए भी ये मासूमों की जान लेने से बाज नहीं आ रहे और अपने जो बदला है उस बदले की आग में ये फिर जो है यहाँ पर जुल्म सितम की इंतहा कर रहे हैं। और ये इतने घटिया हैं नाजरीन कि जब ये इनके 12 बंदे मरे हैं तो इन्होंने, इनका एक अखबार है बड़ा मारूफ टेलीग्राफ, उसने खबर लगाई 12 US ट्रूप मरीन्स डाइड, यानी उसने वो जो 125 बंदा बाकी वहाँ पर जहाँ बाक हुआ है अफगानी जो वहाँ पर शहीद हुए हैं उसका जिक्र तक नहीं किया।
صرف یہ لکھا ہے جی 12 ہمارے امریکی مارے گئے، وہاں پر اتنے لوگ جو سینکڑوں میں زخمی ہو گئے، سینکڑوں میں وہاں پر جہاں بحق ہو گئے، اس کا ذکر ہی نہیں کیا۔ تو یہ اتنے گھٹیا اور حیوان صفتیں، اور یہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک صرف وہی اعلیٰ درجے کے انسان ہیں، اور وہی انسان ہے، اور باقیوں کی ان کے نزدیک باقی تو ان کے نزدیک جو ہیں وہ کیڑے مکوڑے ہیں۔ تو اس وقت بڑا ہی ایک بہت ہی گھٹیا اور بہت ہی پر مذمت جس کو میں کہوں گا، اس کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ اس واقعے کو میں کس طرح سے آپ کے سامنے رکھوں کہ آپ سوچیں۔ ہم ان فیلنگز کو اپنے اوپر طاری نہیں کر سکتے کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوں، اپنا کام کر رہے ہوں، ٹی وی دیکھ رہے ہوں یا کھانا کھا رہے ہوں یا کچھ بھی کر رہے ہوں، اور آپ کے اوپر راکٹ جو ہے وہ گرے اور آپ اسی دم اچانک جو ہے وہ اس طرح بے دردی سے آپ کی ڈیتھ ہو جائے۔ تو ان فیلنگز کو ہم محسوس نہیں کر سکتے۔ یہ جن پر ہوا ہے یہ صرف وہی جانتے ہیں۔ اب وہاں کی باقاعدہ طور پر فوٹیجز سامنے آ رہی ہیں، عینی شاہدین باقاعدہ طور پر میڈیا کو بتا رہے ہیں کہ یہاں پر کسی گاڑی کو ہٹ نہیں کیا گیا، کوئی یہاں پر دہشت گرد نہیں ہے، یہ تو ایک رہائشی علاقہ ہے۔ اور جو لوگ وہاں پر جن کے جو جاں بحق ہوئے ہیں ان کے بارے میں وہ محلے دار بتا رہے ہیں کہ یہ تو عام سے یہاں پہ شہری ہیں، اور ان کا دہشت گردی سے یا داعش سے کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ تعلق نہیں ہے، اور اس بچے کا کیا تعلق ہو سکتا ہے اس داعش کے ساتھ۔ تو اس وقت جو ہے وہ سارا معاملہ کھل کر سامنے آ گیا ہے، لیکن ویسٹرن میڈیا جو ہے وہ اس چیز کو، اس حقیقت کو، امریکی جو میڈیا ہے وہ اس کو بیان نہیں کر رہا۔ اب اس پر طالبان کا بھی رد عمل آیا ہے۔ اس سے پہلے جو اٹیک ہوا تھا اس پر طالبان نے بڑا سخت رد عمل دیا تھا کہ ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور کسی طور اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس حوالے سے یہ بھی ڈسکشنز ہوئی تھی، میں نے ابھی آپ کو رپورٹ کیا تھا کہ اب یہ جو ہے وہ معاملہ اس رخ جا رہا ہے کہ طالبان اور امریکہ آمنے سامنے آئیں گے، لیکن اب کب طالبان کھڑے ہوں گے، کب وہ اپنے شہریوں کے لیے کھڑے ہوں گے، کب وہ اپنے شہریوں کی جانوں کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوں گے، اب یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ لیکن ناظرین یہاں پر ایک اور جو بہت اہم سوال اٹھ رہا ہے جس پر اب سب لوگ بات کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ امریکہ تو یہاں سے نکل رہا ہے، ان کا جتنی ایک تھوڑے سا اگر وہ رہ گئے ہیں تو وہ ایئرپورٹ تک ان کے فوجی ہیں، تھوڑے سے جتنے بھی موجود ہیں وہ ایئرپورٹ تک ہیں، ان کے پاس کوئی ایئر بیس نہیں ہے افغانستان میں، کوئی ان کے پاس اڈا نہیں ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ڈرون آ کہاں سے رہے ہیں، یہ ڈرون کہاں سے اڑ کر آتی ہیں اور یہاں پر سٹرائک کر رہے ہیں، یہ کون سا ملک ہے، یا افغانستان میں کون سی ایسی بیس ہے جس کے بارے میں دنیا نہیں جانتی، اور امریکہ ابھی بھی وہ بیس وہاں پر رکھے ہوئے ہے جس کا دنیا کو علم نہیں، اور امریکی ڈرون وہاں سے اڑ کر جو ہے وہ آ رہے ہیں۔ اور اس کا مطلب اگر کوئی ایسی چیز ہے یا کسی ارد گرد کے کسی ملک نے ان کو ایئر بیس دے رکھی ہے تو اس کا مطلب امریکہ کا اب یہ پکا ارادہ ہے کہ وہ اس خطے کو جنگ سے جو ہے وہ جنگ سے امن کی طرف جانے نہیں دے گا، یہاں پر امن ہونے نہیں دے گا۔ وہ اس طرح کے اچھے ہتھ کنڈوں سے کوئی نہ کوئی جواز بنا کر یہاں پر ایئر سٹرائکس کرتا رہے گا، کسی نہ کسی طریقے سے یہاں پر جو ہے وہ جنگ جاری رکھے گا تاکہ یہ خطہ جو ہے وہ کسی طرف جو ہے امن کی راہ پر گامزن نہ ہو۔ یہ ایک بڑا اس وقت سوال اٹھ رہا ہے اور سب لوگ یہ جواب مانگ رہے ہیں، لیکن جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ دوسرا ناظرین جو بڑی اہم خبر اس وقت چل رہی ہے اور بہت سارے لوگ اس کو رپورٹ کر رہے ہیں، ہمارے یوٹیوبرز نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہے، وہ جو طالبان کے سربراہ ملا ہیبت اللہ اخونزادہ صاحب ان کی موت کے حوالے سے ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے جی ان کی ڈیتھ ہو گئی کرونا وائرس کی وجہ سے، اور وہ کافی عرصہ پہلے جو ہے وہ اس دنیا سے وفات پا چکے ہیں، لیکن اس بارے میں حقیقت کیا ہے؟ دراصل ناظرین ملا ہیبت اللہ کی موت کے حوالے سے پہلے بھی کئی خبریں آتی رہی ہیں اور پہلے بھی یہ واویلا ہوتا رہا ہے، لیکن اب اسی پروپیگنڈا کو اب پھر ایکسٹینڈ کیا گیا ہے اور پھر سے وہی خبریں جو ہیں وہ لگائی جا رہی ہیں۔ اب میں آپ کو ماضی کی کچھ خبریں دکھانا چاہتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنا بڑا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ یہ جناب ایک فوکس نیوز کی یہ خبر سنیں، اسکرین پر آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے، ڈیڈ کرونا وائرس کل دا طالبان لیڈر۔ یہ جناب خبر ہے جون 8 2020 کی، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس وقت خبر چل رہی تھی دراصل 2020 میں بھی کہ جی کرونا وائرس کی وجہ سے جو ملا ہیبت اللہ ہیں وہ ان کی وفات ہو گئی ہے اور ان کی وفات پاکستان میں ہوئی ہے، اور پھر لوگ یہ بھی الزام لگا رہے تھے کہ ملا عمر بھی پاکستان میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، ملا اختر منصور جو دوسرے سربراہ تھے ان کی بھی پاکستان میں ڈیتھ ہوئی تھی، اور اب جو تیسرے سربراہ ہیں ان کی بھی ڈیتھ پاکستان میں ہوئی ہے، حالانکہ ملا عمر جو ہیں ان کی ڈیتھ قندھار میں ہوئی تھی، اور اس حوالے سے طالبان کے ذرائع اس کو کنفرم بھی کر چکے ہیں۔ اب ایک اور خبر اسی حوالے سے آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، یہ جناب دیکھیں، طالبان آفیشلز ڈینائی رپورٹ دیٹ
टॉप लीडर डाइड फ्रॉम कोरोना वायरस। और ये खबर कब की है? जून 2020 की। यानी ये पिछले साल से ये खबरें, जब से कोरोना वायरस आया तब से ये चल नहीं है, जिसको तालिबान डिनाई भी करते रहे हैं, लेकिन अब फिर वही प्रोपेगेंडा जो है वो रिपीट किया जा रहा है। अब आखिर में एक और खबर आपको, न्यूज़ 18 की, ये भी एक बड़ा मोतबर इदारा है और इंटरनेशनल मीडिया एजेंसी है। इसकी खबर आप देखें, रिपोर्ट्स से तालिबान चीफ हैबतुल्लाह अखवंजादा किल्ड इन पाकिस्तान लास्ट ईयर। अब ये खबर आप देखें, ये जनाब है फरवरी 14, 2021 की, यानी ये इस साल के दूसरे महीने की खबर है। यानी ये प्रोपेगेंडा जो है वो पिछले 1-2 सालों से चलता आ रहा है और अब शायद तालिबान के हौसलों को पस्त करने के लिए या किसी किस्म की गलत फहमी या क्योस जो है वो पैदा करने के लिए ये ऐसी खबरें फैलाई जा रही हैं। इंडियन मीडिया पर, इंडिया के सोशल मीडिया पर ख़ास तौर पर इसके बहुत चर्चे हैं, लेकिन नाज़रीन इसमें कोई हकीकत नहीं है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कल ये कहा है सलीम साफ़ी के प्रोग्राम में कि ज़बीउल्लाह के मुल्ला हैबतुल्लाह जो हैं वो कंधार में हैं और पिछले 4 दिनों से वो कंधार में हैं, जहाँ पर मुशावरत हो रही है हुकूमत के लिए। तो इस खबर में कोई सदाकत नहीं है और सबूत मैंने आपके सामने रख दिए हैं कि ये पुराना प्रोपेगेंडा है जिसको फिर से रिपीट किया जा रहा है। तो नाज़रीन, ये 2 इस वक्त ताज़ा तरीन टॉप स्टोरीज़ थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, और पहली जो थी वो बहुत ही दर्दनाक है, उसकी जितनी मसम्मत की जाए कम है। न जाने कब अफ़गानियों का ये जो खून बहना ये बंद होगा, कब मासूमों की जानें हैं वो इस तरह से ख़त्म होना जो है वो बंद होंगी, और कब जो अफ़गानी हैं वो सुख का सांस ले सकेंगे, कब वो अमन की फ़िज़ा में बैठ सकेंगे। अब हर अफ़गानी पर यही खौफ रहता है कि कब कहीं से ड्रोन अटैक आ जाए, कब कहीं से रॉकेट गिर जाए और उसकी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो जाए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस रॉकेट के हवाले से जो रॉकेट हमला हुआ है इसको आप किस तरह से देखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।